علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے میرے کچھ پرانے بلاگز دیکھے ہوں گے جس میں ہم شکار پر نکلے تھے شکرے پکڑنے کے لیے، تو آج ابراہیم ہمارے پاس دوبارہ آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا ابراہیم میرے کزن بھی ہیں اور شکار میں استاد بھی ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ شکرے پر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو آج ابراہیم ہمیں شکرے کے بارے میں بتائیں گے۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کو میری طرف سے۔ اچھا، یہ عمیر بھائی پہلے تو میرے بھائی ہیں، کزن ہیں میرے، یہ ان کا ظرف ہے کہ مجھے استاد بھی مانتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک بات کی جائے تو یہ کچھ ہمارا شوق ہے، آپ ایک طرح سانجھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم اکٹھے ہوں شکار اکٹھا ہی کھیلتے ہیں۔ تو اگر پرندے کی بات کریں جو اس وقت میرے آپ ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں، شکرا ہے، یہ برڈز آف پرے سے تعلق رکھتا ہے۔ برڈز آف پرے ان پرندوں کو کہا جاتا ہے جو پرندے دوسرے پرندوں کا شکار کر کے انہیں اپنی خوراک بناتے ہیں۔ تو اگر برڈز آف پرے سے آپ کہا جائے کہیں نہ کہیں ہر بندہ جو ہے اسے کچھ نہ کچھ اسے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے۔ کسی نے باز کی ٹرم سنی ہوتی ہے، کسی نے ایگل کی ٹرم سنی ہوتی ہے، کوئی عقاب، کوئی شہین، اس طرح کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک شکاری پرندہ ہے اور شکار کر کے کھاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہی پتہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، ہم گزرتے ہیں، وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ باز ہے، یہ شہین ہے، جتنا انہیں پتہ ہے۔ لیکن انہیں اندر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیسیکلی شہین کیا ہوتی ہے، باز کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بس جو خونخوار پرندہ دیکھتے ہیں جس کا کوئی سٹرکچر اس ٹائپ کا ہوتا ہے، باڈی سٹرکچر، تو جس کی چونچ ہو، پنجے ہو، وہ اسے کوئی باز کہہ دیتا ہے، کوئی عقاب، کوئی شے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ جو برڈز آف پرے ہیں اس کی 3 ٹائپس ہیں۔ پہلی جو ہے وہ فیلکن ہے، پہلی کہہ لیں یا تیسری کہہ لیں، 3 ٹائپس ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگوں۔ ایک فیلکن ہے، ایک ہے ہاک اور ایک ایگل۔ یہ 3 قسمیں ہیں برڈز آف پرے کے اندر۔ جو فیلکن ہے اسے ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے شاہی۔ شاہی سے مراد بھی اس کی سیاہ کالی آنکھ ہوتی ہے تو اسے شاہی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہاک ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے گلاب چشم، کیونکہ اس کی آنکھ زرد ہوتی ہے، جیسے کہ آپ اس شکرے کی دیکھ رہے ہیں، یہ ہاک فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ اور جو ایگل ہے، ایگل کی آنکھ کے اندر آپ کہہ لیں ڈارک براؤن سا سرکل ہوتا ہے، وہ دور سے آپ کو وہ بھی بلیک لگے گی، لیکن وہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے ایگل۔ تو جہاں تک بات کی جائے پاکستان میں، تو پاکستان میں 3 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ فیلکن میں دیکھا جائے تو عموماً جو ہے شہین اور ریڈ ہیڈڈ مرلن، یہ 2 قسمیں ہیں جو پاکستان کی لوکل ہیں۔ باقی پیریگرین فیلکن ہو گیا، سیکر فیلکن ہو گیا، یہ باہر سے مائگریٹ کر کے آتے ہیں۔ اور اگر ہاک میں دیکھا جائے تو یہ جو شکرا آپ میرے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں، ہاک فیملی کا سب سے چھوٹا برڈ ہے۔ تو یہ جو میرے آپ ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں یہ شکرا ہے، یہ پاکستان کا لوکل برڈ ہے، یہاں پر بریڈ کرتا ہے۔ اور اس میں فردر 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے گوش ہاک اور ایک سپیرو ہاک۔ سپیرو ہاک کو بادشاہ بولا جاتا ہے، گوش ہاک کو باز بولا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آتے ہیں سردیوں میں، وہ پاکستان کے لوکل برڈ نہیں، وہ سائبیریا، چائنا وغیرہ سے، ناردرن ایریا سے مائگریٹ کر کے آتے ہیں۔ اور اسی طرح ایگلز میں بھی کافی اقسام ہیں، کچھ مائگریٹ کر کے آتے ہیں، کچھ لوکل ہیں۔ ایگل میں بنیلی ایگل ہے، بوٹیڈ ایگل ہے، امپیریل ایگل ہے، اسٹیپی ایگل ہے، ٹاؤنی ہے، گولڈن ایگل۔ گولڈن ایگل پاکستان میں پایا جانے والا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جتنے برڈز آف پرے پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان میں گولڈن ایگل جو ہے سب سے بڑا ہے۔ تو اگر آپ میرا چینل وزٹ کریں گے آپ کو تمام ایگلز اور تمام پرندوں کی جو ہے آپ کو ویڈیوز وہاں پر ملیں گی۔ اور جہاں تک اب یہ اگر شکرے کی بات کریں تو یہ شکرا جو ہے پاکستان کا لوکل برڈ ہے، اسے ہم نے رکھا ہوا ہے، اس سے ہم شکار کھیلتے ہیں۔ پھر آگے جیسے جیسے سردیاں آئیں گی، مڈ سپتمبر کے اینڈ تک باشے آ جائیں گے، پھر اکتوبر نومبر کے مڈ تک باز آ جائیں گے، پھر ان سے بھی شکار کھیلیں گے۔ تو اگر بات کی جائے باز داری کی، باز داری کیا ہے؟ فیلکنری بھی جسے بولا جاتا ہے، جسے ہاکری بھی بولا جاتا ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے شوق۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو جتنے بادشاہ ہیں ساروں نے رکھے ہیں باز، گھوڑا اور باز جو ہے نوابی شوق مانا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا لگژری جو ہے نا شوق ہے ایک قسم کا، کیونکہ اس پہ خرچہ ایکسپینس اس کا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہوں نے رکھے ہیں، ہمارے جو باپ دادا ہیں انہوں نے رکھے ہیں، جو برٹش آئے انہوں نے باز رکھے، ابھی بھی رکھ رہے ہیں وہ۔ تو یہ ہماری ثقافت ہے، اسے ہمیں لے کے آگے چلنا چاہیے۔ ثقافت ہماری کافی حد تک خراب ہو رہی ہے اللیگل ٹریپنگ کی وجہ سے۔
जो आजकल ट्रैपर्स आ गए हैं, डेरा गाजी खान वगैरह आ गए इधर बलूचिस्तान वाली साइड पे, वो जो इलीगल सेल परचेज है उसकी वजह से इनकी नस्ल को बहुत ख़तरा हो रहा है। वो जो है एक अनजान आदमी के हाथ में दे देते हैं। इसे अगर बात की जाए ना, आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, लेकिन इसे हाथ पे बिठाना भी बहुत टेक्निकल काम है। इसे अगर हाथ पे थोड़ा सा अनजान आदमी उठाएगा, इसके पर टूट जाएंगे, ये परिंदा ख़राब होगा। तो वो अनजान लोगों को जो है बेचते हैं परिंदे, और वो परिंदे फिर वो लोग मारते हैं, उनसे हैंडल नहीं हो पाते, पिंजरों में रख देते हैं, जिसकी वजह से इनकी नस्ल को खदशा है। तो एक कहने का मकसद जो है, पर्पस ये है कि पैगाम है कि आप लोगों को चाहिए कि इसकी भी जो है नस्ल कशी ना होने दें। अगर आपको इस तरह की परिंदा मिले, अगर आप शौक़ भी रखते हैं, तो अपने करीबी इलाके में उस्ताद देखें, उससे रखना सीखेंगे, ठीक है। उस्ताद के बगैर कोई भी काम जो है आप पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। फिर आप ये रखें। तो बाज़दारी जो है, बाज़दारी एक टर्म यूज़ की जाती है, बाज़ को रखना और उससे परिंदों का शिकार खेलना। तो अगर आपने बाज़दारी शुरू करनी है, सीखनी है, आप इस परिंदे का शौक़ रखते हैं, सबसे पहले आप शिकरा रखें, उसके बाद बादशाह और बाज़जुरा, ये पहली सीढ़ी है बाज़दारी की। जहाँ तक देखा जाए तो आपने वीडियोस देखी होंगी, ट्रैपिंग पे आप निकले थे तकरीबन 1 माह पहले, आपने व्लॉग देखा होगा उमैर भाई का। तो हमने तब ये शिकरा ट्रैप किया था, और अब जो है ये शिकरा फुली ट्रेंड है। हमने बिल्कुल वाइल्ड ट्रैप किया था, अब ये फुली ट्रेंड है, और इसे बिल्कुल उसी तरह ही है कंडीशन, इसका कोई पर नहीं डैमेज हुआ, आप हर तरफ से देख सकते हैं। कोई हमने इसके साथ ज्यादती नहीं की, इसके सारे पर उस तरह ही है, साबित है बिल्कुल। और ये इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल फेमिलियर हो चुका है, जो वही परिंदा है जो उस वक्त हमारे से इतना खौफ में था और अब हमारे साथ फेमिलियर हो चुका है। तो अगर बात की जाए इनको शिकार पे लगाने की, तो इन्हें शिकार पे इस तरह लगाया जाता है कि सबसे पहले हम इन्हें ट्रैप करते हैं, और 3 दिन के लिए जो है ना, इन्हें हम इनकी आई स्टिच कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसे जुल्म भी समझते हैं, जो आई स्टिच करनी है उसे थोड़ा सा वो जुल्म समझते हैं कि जी आँख में से जो है सुई गुजारना, आँख में से तो नहीं, सॉरी, आँख के पर्दे में से। लेकिन ये जो है ट्रेडिशन है, शुरू से इस तरह चलता आ रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इनकी आंखें स्टिच भी कर देते हैं, फिर 3 दिन बाद हम खोलते हैं तो ये बिल्कुल वैसी ही हो जाती हैं इनकी आंखें, कोई ज़रा रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। इस शिकरे को देख लें आप, कुछ भी नहीं है, शिकार खेल रहा है बिल्कुल बेहतरीन। लेकिन वो जिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो थोड़ा सा इस पर माइंड करते हैं। माइंड करने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक प्रोसीजर की बात करें, तो जब हम इनकी आई स्टिच करते हैं तो फिर हम इनके पाँव पे इस तरह गोश्त लगाते हैं, ऐसे पाँव पे, और जब फील करते हैं अपने पाँव पर कोई हरकत, तो ये फिर जो है उसको गोश्त को जब ये चूंच से उसे पकड़ते हैं तो इन्हें पता लगता है गोश्त। भूख इनमें होती है क्योंकि हमने ट्रैप किया होता है, खाया तो इन्होंने कुछ होता नहीं। 1 दिन बाद कराएँ या 2 दिन बाद फिर जब ये खाने लगते हैं तो हम एक पर्टिकुलर वॉइस जो शिकारी इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोला जाता है बुचकर। ये देखिए, ये अलर्ट भी हुआ सुन के, ये आवाज़ निकालते हैं। जो ब्रिटिश हैं वो विसल पे लगाते हैं, सीटी मारते हैं, कोई भी आवाज़ आप लगा सकते हैं एज यूज। तो वो आवाज़ हम 3 दिन जो है उस आवाज़ पे से फीड करवाते हैं। उससे ये होता है कि आवाज़ पे लग जाते हैं। इन्हें पता होता है कि जब ये आवाज़ निकलेगी, हमें आवाज़ सुनाई देगी, तो हमारी फीडिंग का टाइम होगा। फिर जब हंटिंग शुरू कर देते हैं इनके साथ, तो कई झाड़ियों में या हमारी नज़रों से ये जब ओझल हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो हम ये आवाज़ निकालते हैं, और फिर ये उस आवाज़ पे हरकत करते हैं, हिलते हैं, उड़ते हैं। तो हमने इन्हें बेल्स डाली होती हैं, तो ये बेल से फिर हमें पता लोकेट हो जाते हैं ये कि किस जगह पे बैठे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए कि फिर 3 दिन बाद जो है ना, इसकी हम आइज़ ओपन कर देते हैं। जब ये आवाज़ पे लग जाता है, इसकी आंखें खोल देते हैं, फिर इसे हम रश में लेके फिरते हैं। आप कहना है कि बाज़ारों में, बंदों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे टाइम देते हैं, इसी तरह हाथ पे बिठा के रखते हैं। शुरू में हमें थोड़ा सा टफ टाइम देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है हमारे साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारे साथ फेमिलियर होना शुरू हो जाता है। और फिर जिन ये फेमिलियर होता है, इसका हमसे डर उतरता है। तो फिर जैसे गोश्त खा रहा होता है, इसे करीब बिठाते हैं और वही गोश्त इसे दूर थोड़े से फासले से दिखाते हैं, ये उड़ के हमारे हाथ पे आता है। फिर इसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। एक टाइम ये आता है 10-12 दिन तक कि इसे हम दरख्त में या जितनी भी दूर से बुलाएं या दरख्त में छोड़ें, जैसे भी छोड़ें,
ये उड़ के हमारे पास आने लग जाता है। फिर एक स्टेप रह जाता है भावल का। भावल क्या होती है कि जिस परिंदे के शिकार पे हमने इसे लगाना हो, हम वो परिंदा जिंदा लेते हैं और इसके आगे वो परिंदा छोड़ते हैं, और फिर इसे छोड़ते हैं, ये उस परिंदे को जाके स्नैच करता है, पकड़ लेता है। फिर इसे हम परिंदा ज़िबा करके वहाँ पर ही परिंदा छील के इसे गोश्त खिला देते हैं। वहाँ पर इसका जो है इसे पता लग जाता है कि मैंने शिकार करना है तो खाना है। फिर इसका हंटिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम जो है इसे आप कह लें कि फिर हम जंगली जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उन पे छोड़ते हैं। अगर ये हंट कर ले तो शुरू का जो एक वीक होता है, पहला जो परिंदा हंट करे हम उसके ऊपर इसे खिला देते हैं ताकि ये पक्का हो। और अगर मिस हो जाए हंट तो फिर ये कहीं दरख्त पे या कहीं जाके बैठ जाएगा, तो फिर हम इसे बुलाते हैं। तो वो कॉलिंग वाली ट्रेनिंग इसे दी होती है हमने, तो ये फिर उड़ के हमारे हाथ पे आ जाता है और फिर हम आगे जाके नेक्स्ट जो है बर्ड पे इसे फिर थ्रो करते हैं। तो इस तरह इनका जो है हंटिंग प्रोसीजर चलता है। हंटिंग की वीडियोस हमने इकट्ठे शिकार के लिए इंशाल्लाह आप इसी चैनल पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इनकी हंटिंग की, और आप देखेंगे कि कुछ परिंदे इतने वेल टेम्ड हो जाते हैं कि जब उनसे कोई हंट मिस होता है तो वो बजाय इसके कि किसी दरख्त में जाके बैठे फिर आए, वो डायरेक्ट ही अपने जो है मालिक के पास आ जाते हैं। और ये उन परिंदों में से एक परिंदा है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े साइज़ का है ये शिकरा। बाकी इंशाल्लाह आप हंटिंग की वीडियोस देखेंगे, और मज़ीद इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आगे शेयर करें वीडियो को। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम मेहनत इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। उमैर भाई हैं, नया इनका चैनल है, आप लाजमी सपोर्ट करें।